हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माई चेनेल आज काम कर बहुत दिन कमी आज 1 माहर पाছত काम कर फ्लाइट लाइन दी शॉक फ्लाइट फ्लाइटर लाइन दी और आसे मोर लगत दुजन हेती ऊपर आसे कथा पातिছে कास्टमार लगत आपन लगत देखाय आछे मैं बाकी देतक देखाय आछे बोला गई आছো এতিয়া ऊपर मातिছে মানে অলপ মিটাৰ সেক্টৰ মিটাৰ মানে লাগে বলে গৈ আছে দিব কাৰণে ও উঠিলি ভাগৰ লাগিছে বিমান পৰাছে না হেতে মানুহ পৰ ও মাই গড চকচোন বলে বক্স তুলি আনো नेट कनेक्शन দিব কাৰণে বক্স মানে বক্সত মানে এটা গৈ আছে মানে বক্স লগাব কাৰণে जगह पाई गए ये हमारे बॉक्स सब उल्टा GTPL HD डिजिटल सेटअप बॉक्स जो गैस लगा पकाने बॉक्स तो बॉक्स लगा भेटर मोर दुजन আছে বুলি কৈছে এজন এজন হৈ গল আৰু এজন হৈ গলেই যাও এই দুজনৰ লগতে মানে কামটো কৰি আছে এতিয়া ভালকে লগাও ধন্ডা ভালকে লগা কি চাইছো কি চাইছো এইটো মানে কি চাইছো ফিল্ম টেজাৰ ট্ৰেইলাৰ চব ফিল্মৰ ট্ৰেইলাৰ চাই আছে বোলে